بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجي ዛሬ من جمرات قصيدة يا ابن أبي داود السجستاني. أبو داود صاحب السنن كارات سننوች መካከል አንዱ የሆኑት አቡ ዳውድ السجستاني ልጅ ናቸው የጻፏት። عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن بشير بن إسحاق الإمام الحافظ شيخ بغداد أبو بكر السجستاني بمبال التوقالو كهجرة ب230 ነው የተወለዱት። አባታቸው ጋራ የተለያዩ አቅጣጫዎች በመሄድ ከታላላቅ ዑለማዎች ዒልም የቀሰሙና ብዙ نشر العلم لا يتعقلوا بتلي سنان بماسرصنا بدعان بمواقات لا يجي زننيا የሆነች قصيدة ጽፈዋል። قصيدة የሳቸው መሆኗን ذهبي سير علام النبلاء ላይ ሙሉዋን ጽፈዋት صحت عنه من وجوه ብለዋል። ምንም ሸክ የሌለው መሆኑን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ተርጀማቸውን ማስረዘም ጊዜያችንን ስለሚወስድብን ብዙ ርቀት አለብን። عقيدتهم على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم መሆኑ ይታወቃል። ሰሃቦች መካከል በብዙ መስአላዎች خلاف ተገኝቷል። في مسائل الأسماء والصفات ወይም ደግሞ في باب العقيدة ግን ይሄ የሚባል ልዩነት ፈጽሞ የለም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩትን አላህ ያወረደውን ያለምንም ማወላወልና የራስን ሐሳብ ጣልቃ ያለ ማስገባት ተቀብለዋል። ሱሐቦች ብቻ ሳይሆኑ ታቢዒዎችም አትባዑ ታቢዒንም በዚሁ መልኩ ነው የመጡት። ጥቂት ልዩነት ካለ እንኳን በኺላፋ ጉዳይ ላይ ማን አህል ነው በሚል ነው ሰሃባ መካከል ኺላፍ የተፈጠረው እንጂ በኡሱል አልኢዕቲቃድ ላይ حتى ሁለት ሶስት ጣኢፋ እንኳን ሆነው ልዩነት በነበረበት መስአላ ላይ ይሄ አሁን አህሉል ከላም የሚያነሱት ጭቅጭቅ አልነበረም። በሰዓቱ አንድ መስአላ ብቻ ነው ሰሃባ ተወሰነ ኺላፍ አለበት የሚባለው هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تبارك وتعالى أم لم يره የሚለው መስአላ ላይ بين ابن عباس وبين عائشة ለተሐሳብ እንዳለ ይናገራሉ እና ነዋዊ እሱም ቢሆን እነሱ ባሉት መልኩ አይደለም ብለው መልስ የሚሰጡ ሊቃውንቶች አሉ። ስለዚህ መስአላ ሙጅመዕ عليها ቁርአን የመጣበት ሐዲስ የመጣበት ሱሐቦችም እንደወረደ ተቀብለው ለትውልድ ያስተላለፉትና ከጊዜ በኋላ የመጡት የአረብኛ ቋንቋን በደንብ የማያውቁ የተለያዩ ሰለምቴዎች ሲመጡ ፍልስፍናቸውን ከኋላ የነበሩበትን ተቃፋ ይዘው ሲመጡ እስልምናውን ሲረዱ በዛ እየመዘኑ ሲሆን ሐሳቦች እየመጡ አራዎች እየመጡ በተለይ ደግሞ ፈልሰፋው እንዲተረጎም ከተደረገ በኋላ የግሪኮች፣ ፋርሶች፣ የሮሞች፣ የተለያዩ የግብጾች የጥንት ፈልሰፋዎች ሲተረጎሙ ቀዋዒድ አላቸው። ያንን ነገሮችን የሚመለከቱበት ቀዋዒድ ስላላቸው በዚያ ተርጓሚዎቹ ራሳቸው ተአثر ሆነው ከውስጡ መምጣት ያቃታቸው በዛ ሰበብ ነው ሰፊ ልዩነት የተፈጠረውና ወደ አስሉ ስንመለስ በጣም ቀላል ገር ነገር ቢኖር አቂዳ ነው። አላህ የተከለም ወረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይበልግ ወልሙእሚኑን ይؤمنون ከዛ ይሰራሉ። አለቀ። ይሄ ነው የሚያጨቃጭቅና የሚያነጋግር የለም። ያን የወረደውን መረዳትና መተግበር እንጂ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የመጡትም ቢሆን ያው አንጆ ማላመጥ ነው። እንትን እንዳሉት ከለህሚ ጀመልን غث على راس جبل وعر
لا سهل فينتقى ولا سمين فينتقل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل عند የተራራ ጫፍ ላይ አንጆ ለመፈለግ መውጣት ወይ ጮማ ቢሆን እዛ ስደርስ ደሰታለሁ ይላል ሰው ወይ ደግሞ ሜዳ ላይ ቢሆን አይግረ መንገዱን ነው ላንሳው ይላል አላስፈላጊ ልፋት የሚባክነው ጉልበትና የሚገኘው ጥቅም ያልተመጣጠነ የሆነ ድካም ነው የሚደከመው ማለት ነው እንግዲህ ወደ ቀሲዳዋ ሸርህ ከመሄዳችን በፊት ያው ዑለማ الاسلام من ايام الصحابه በሸሪዓ ውስጥ የመጣውን ነገር በሶስት ደረጃ ከፍሎ የመረዳት መንገድ አለ አቃኢዲያት አለ አቃኢዲያት ወይም ደግሞ ሰምዕያ ብለው የሚሉት ነገር ሰምቶ መቀበልና ማመን ነው ኢማንና ኩፍር ጉዳይ የሚለየው በዚህ ላይ ነው ሰሚዕና ወአጣዕና መቀበል ወይም መሞገት ነው ስለዚህ አንዱ አቃኢዲያት ነው እሱን ራሱን በቻለ መልኩ ሲያጠኑት ሌላው ደግሞ ዒባዳት የምንለው አለ ወይም አመልያት ብለን አመሉን ለሁለት እንከፍላለን አመል ዒባዳና አብረን ደግሞ የምንኖርበት የሙዓመላ አህካሙ ይሄ ለእጅቲሃድ ለእስቲንባጥ በጣም የተከፈተና حسب الحاجه ዑለማዎች ፈልፍለው አዲላዎችን አገናዝበው የሚነጋገሩበት ነገር ነው ይሄን ካወቅነው በኋላ እዚህ ሰፋሪኒ የተናገሯትን ነው ተቀጨብ ያረኩላችሁ يعلم أن الصحابة الكرام قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا بلا انفصام ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال قرآن الناس السنة يتناقروا النقر بما الرقاقة ربنا بل كامل لأنهم يهلكنا ويهلك هذا اللي لو درك فلسفنا نوم هنا الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة بلن كان من نبوها كل ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه عن ربه فهو حق كما لا توجه لا إلا موقتك جمرنا دمو مسارته موقتنا من هنا ሌሎች እንደሚያደርጉት خارج المله ያሉት ማለት ነው እንጂ ግማሹ ይመቸኛል ከዚህ ውጭ ያለው አይሆነኝም ምንለው نؤمن ببعض ونكفر ببعض من ለበት ሁኔታ የለም بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها مثالا بسفيون ويتنتنوا بذي درجة اسمهم توال مالنا بوهلا بدعوች የተስፋፉ ሲመጡ እንግዲህ አንዱ መዝሐብ ውስጥ ያለው ራሱ الى فرق متعدده ወደ ቡድኖች የተከፋፈለ ይመጣል እንደውም እያንዳንዱ ፈይለሱፍ አዲስ ሐሳብ ይዞ የሚመጣበት ደረጃ እስከ መድረስ ድረስ ተፈርق ተፈጠረ ማለት ነው ይሄንን ለመሰብሰብ መመለሻው ወደ ሱሐቦቹ ሲሆን ይቀላል ማለት ነው طيب እነዚህን ሙቀድማቶች ተንትኝ አልዘልቃቸውም ወደ መትኑ እንሂድና يقول الناظم رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح حبل الله ما هو يا الله يأمنت زلبت ويم يمدن زلبت جبت منقدون كأنهم منقدم تكتل على حبل الله تكتلوا على القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله سبسبنا አራአችን ደግሞ ይበትኑናል ስለዚህ ያንን የሚሰበስበውን ያዙ አለ ሐብሉላህን በተመለከተ ሙፈሲሮች ሱረቱል አንዓምን አያ ሲፈስሩ ሐብሉላህ هو الاسلام ሐብሉላህ لا اله الا الله ሐብሉላህ ከዛ እያሉ ብለዋል ግን ዒባራቸው ይለያያል እንጂ ሙአዳው አንድ ነው የሚደርሱበት ነገር ምን ማለት ነው ከአላህ የወረደውን አጥብቀህ ያዝ ማለት አላህ ለምን ሐብል አለው እኛ የተለያዩ የጥመት አሮንቃዎች ውስጥ ያለን ሰዎች ከዛ የሚያወጣን እንፈልጋለን ይሄ ገመድ ጨበጥ ስናረገው ያወጣል ومن تمسك به نجا ولذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بغوسا بتلاي ما يقطر بهنا يصب مغنيات سوچ يطالو نبر فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا التأليف لا يأتي إلا بحبل الله. يا الله نحبلك على يازن بستقر هي وحدته أيقين يالا منقدو يفلقنو نو من نتشقروا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وندما ما تشوج هناچو وكنتم على شفا حفرة من النار قد قال لا ጫፍ ላይ ነበራችሁ فأنقذكم منها الله سبحانه وتعالى አዳናችሁ ይላል። ስለዚህ ይሄንን حبل الله ተከተል ነው የሚለው واتبع الهدى ቀናውን መንገድም ተከተል والهدى هو ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ይሄ ነው የአላህ መንገድ من اتبع هدايا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يالا هداو ميمጣው ከሱ ነው አለዛ ሰዎች ይለያያሉ ሁለት ከፍሎ ነው ያስቀመጠው ሱረቱ البقرة ላይ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا ثالث إما أن تتبع الهدى وإما أن تكون على نهج الذين كفروا والعياذ بالله وحي من وقتك هنا ولذا أنهم يهدون واتبع الهدى له ولا تك بدعيا ودا بدعاية متتقى التهن ليش من شقر الله بدعاء تروي هنا بدعاية اللي من دي أساس البدعة من دينه بدعة إن كان المقصود هو معناه اللغوي بدع بداعة فهو بديع مالت قنجو نجر هنا أديس نجر تفترة يالنبر نجر تجيني مالنا يقوم كدرجة الله نسم وصفه راسه بديع السماوات والأرض نلالن مبدعهما على غير مثال مالنا بشرع درجة جن الله سبحانه وتعالى سبل الهدى ممرا كتاب أو رجال له እዚህ ላይ መጨመርም መቀነስም አይቻልም አክመልቱ ለኩም ብሏል መጨመር ማለት ማበላሸት ማለት ነው ማለት ነው እዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም በብዙ ንሱሳቸው ቢድዓን ያወገዙት وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إياكم مالت أحذركم أستنققاችኋለሁ الله مالنا በዲኑ ላይ የሚጨምሩ ነገሮች ሰው በዲኑ ላይ የፈለገውን ጨምሮ ቆንጆ ነው ማለት የሚችል ቢሆን ኖሮ ነብይ መላክም አያስፈልግም ምክንያቱም كل واحد له ما يستحسنه በዘውቁ በስሜቱ የሚያደንቀውና ቆንጆ ነው የሚለው አለ ወደ አላህ መቃረቢያ ከሆነ ግን ቆንጆው መለካት ያለብኝ እኔ ነኝ ብሎ በዚህ ነው ነብይ የላከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች በስሜታቸው ይሄ ቆንጆ ነው ስላሉ አይሆንም ሚዕያሩ ወህይ ነውና ማለት ነው او لو كان امرا دنيويا የኛ ቢሆን ኖሮ ያንን ለቆልናል እሱ خلق لكم ما في الارض جميعا ብሎ ሁሉም ለኛ ነው የተፈጠረው من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ማን ነው የከለከለው ጥሩ ነገሮችን አላህ ለባሪያዎቹ የፈጠረውን መልካም ሲሳይንስ ማን ከለከለ قل هي للذين امنوا በመሰረቱ የተፈጠረችው ለሙእሚኖች ሌላው በጉርብትና ነው የሚጠቀሙ خالصة يوم القيامة ነገ ደግሞ يوم القيامة ለነሱ ብቻ ነው እዚህሳ ተቀላቅሎ የሚጠቀም አለ መቅሱድ ባይሆንም እንደውሱን ለመንከባከብ ታስቦ ባይሆንም የወዳጅ ሽልማት የጠላት ቅጣት ስላልሆነች ተጠቀሙባት ብሎ ሁሉም ለቋል በመሰረቱ ግን እሷም የተፈጠረችው ለሙእሚኖች ነው كل طيب يحل لهم الطيبات الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه كل الطيبات أبيحت للمؤمنين فليبتدعوا كما شاءوا دفلقوا يهينيو ግን بينك وبين الله ያለውን علاقه ለማስተካከል የተዘረጋው መርህ መስመር
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀየሰው ብቻ መሆን አለበትና እሱን ካልተከተልክ አትድንም ነው لعلك تفلح እኮ ነው እያለ ያለው بدعي كونك لا يرجى لك الفلاح እያለ وهذا الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأي هلاك أسوأ من الدخول النار والعياذ بالله እንግዲህ አንዷን ቤት ተመልክተናል ቀጣዩን ሁለተኛውን ቤት በሚከተለው ደርስ እንመለስባታለን የዛሬው እዚህ ላይ ይቋጫል ማለት ነው سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك